Hello everyone! Welcome to Isabela! Adato Banban, Iba, Biskaya. Hello kakapsat! Kumusta ti pinagbiag tayo? Kumusta di kito'y pada tayo nga agiitik nga pada mi kumarkaramot ka nagbibiro kiti pamasturan kas kada maipakan. Tani ti panawon tayo tata agpapada magkayam from Isabela, Pangasinan, Siha, nasaksak to nga nagigidan nga nagtalon ti farmers tayo. So agpapada nga adda ti igit iti karayan kas kada agbirbirok ti maipakan iti itik. Ket ating nga video ket kaduandak nga agbiyahe nga apan Isabela agbirok iti maipakan tayo iti taraken tayo nga itik ta ditoy Pangasinan ay ket medyo pricey iti magatang nga kanen iti taraken tayo ket ada iti maysa nga pada tayo met nga dataraken na nga agiitik ken maysa nga ahente iti pagay ditoy parte ti Isabela ket nakita tayo ti post na di Facebook ket tinawagan ken kinatungtong tayo iso nga danunen tayo tatadik iti irik nga ilaklako da tano adda iti maipakan tayo ti taraken tayo nga itik. Hindi ko lubos maisip na makakarating po tayo ng Isabela para maghanap ng pagkain ng itik. Shout out nga po pala sa mga viewers natin from Isabela na nagbabalak din pong mag-alaga at gustong subukang negosyo ang pag-aalaga ng itik. Amuyo kabsat aji pinagpan ko ti Isabela ket itoy ko nga nakita iti pintas iti pastoran iti Isabela isu nga dati iti OFW tayo nga kayat namet nga agtaraken ti itik ay ket nga from Isabela ket nagpintas nga talaga dayta Isabela nga pamasturan iti itik ta ditoy ko nga nakita na imatangak iti pinapan ko nga pinaggatang iti kanen ti itik tayo. Ket adumat di kitoy pada tayo nga agiitik nga talagang agtartaraken ti itik ti parting Isabela ken ti parting Cagayan. Agpapada kami nga aggatgatang iti kanen iti itik ta adamat ti taggaysa nga agapgapas ngamhan nga sumapat tano mabiyag di kitoy taraken tayo iso nga isak-sakripisyo iti agfarming iti itik ti gumatang ti kanenda taano agbiag dagitoy nga taraken ket han nga mapukaw iti kapital nga inaramat itunggal maysa taano han nga malugi so nga sakripisyo nga talaga kakabsat iti pinagtaraken iti itik tabirukem no di banda ti pagsayaatan da ken banda iti pakalukagam taano kasta ken mabiyag isuda ken aging gana may lako tayo agsubli digay investment tayo. Welcome to Isabela. Datayon ti Isabela ni gar arbes to Dubai ni dabay barabor ni apo nalamiis Florida aja namin doang ni garbis ni kakapsat tayo ag pick up iti kanan ti itik iti nag pick up ti kanan ti itik jay tablak nagarbis mo't lang. So nga ori kas-kasat no nalamis pailata iti pinaggatang iti maipakan iti taraken tayo nga itik at tayon cordon Isabela. pasupatan yung tong
Tutunan niyo. Hello everyone! Welcome to Isabela. Ada tayo dito, Isabela. Wala na pong pagkain doon sa Pangasinan at Nibaysihan na pastulan ng itik. Kaya bumili na po tayo ng palay. Legit po yung post ni Sir na nakita natin sa FB. Nakarating na po tayo dito sa Isabela. Ito yung bodega nila. Bibili po tayo ng pagkain po ng itik natin. Abirin sa aja eh. Ang mumanti pakatapat natin na isang kamay. So, pinso ko nakinyak tayo di ko ang arugas dyan. Nasa buming araw mo makuha nga ito na. As yung tugas dyan. Ito yung mabibili po natin ng 8 pesos na pagkain po ng itik. Dito sa Isabela. Ito yung mga kapwa nating nag-aalak. Kukuha po kami ng bultuhan, magkakasama at hati-hati kami sa pakayaning ikarga sa isang tin-wheeler na Kumatang truck. tayo ti Eric, ay kitaan tayo nga nanalaing nga. No, sulit pa nga Eric isunahan nga nagbaling nga chok. Tano nagbaling nga chok, aje pagayon. Aje palay, kethan nga mabalinan nga ipakan iti-itik, saan nga napintas kanyadan. Wan makikita tayo nga agbutsida, kas parigan makagatang tayo kasjay, pero han nga napintas iti outcome naan para iti bagidan ta chuk isunan nalunengen handaw na nga kwan mabalibay siguro nga ikot tong daan yun ore mapakpakan tayo han gamin nga solidon sunan awanen di gayay sustansyan nga adan ti uneg iti may nga agay. Boss, mano nga tawon mo agit-itikan tatang? Ay, kinabayagan na. Mano nga yung tawon ginabayagan? Ada bapan nga ka. Nga. 18 years. Ay, batikan. Patikan. Patikan kagaro doon nga gititik. All the way from Pangasinan. Nakadanunam tatang nagbiro ka ng itik tatang. Isabela. Pwede contact tayo. Bigyan mo tayo. May naka-video na yun. Contact tayo dito Isabela. Finally, makawid tayo matlang ti Pangasinan. Nani, digit-iti kakadwa tayo. Digi padang agi-iti ka dapay na bat-bati ni Yaborayo, nina. Nawan ipakanyo may kayo umuli ti Isabelan ni. 2 days tata, mula tata baka 3 days na ibusen. Ayan, parating na yung hinihintay nating truck na pinaglagyan natin ng binili nating palay sa Isabela. Pali, nauna na po tayong umuwi dahil alam naman po natin na mas mabagal ang takbo ng trucking kumpara po sa naka 4 wheels na sasakyan. Kaya binigay na lang po natin yung address natin, tas communication via text and call para po malocate nila yung location po natin at masalubong po natin sila. So, ato yun, sumampet dan. Orayan tayo lang mai-park da truck dito isang wanan iti balay tano kasta. May baba tayo digito'y Eric nga nagatang tayo nagaputi Isabela. Bali ti kinarga natin nga truck 797 nga kaban nga pagbibingayan iti pada nga agiitik nga napanti Isabela. From Isabela to Pangasinan. Nagatidog.